فيما عند المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولما يسأل شوقي بن زهرة على دليل ما يقولش روح جيب ولا نسيت اسمه. هذا واش لازم تتعلم انت؟ من المفروض دركا راك رجعت تاخذ للموضوع هذا، هربت من الموضوع الاخير تاع تاع واش. خلاص هربت من الموضوع، شوطيت من الام، تربيه الام الجزائريه بيوت الرذيله، عاود اللي ترجع حكي جاوبتك على تربية الأمة ما الجزائرية، تجاوبتش ما تجاوبتش. واش نزيد نجاوبك؟ قلت لك هل انت من بيوت الرذيله؟ انت قلت الام الجزائريه هي تربيه الام الجزائريه، عممت، وانا طلعت على جال هذه الكلمه تربيه، رغم اني معارض كيما انت. حددناها بالمنطق، انت جزائري، لو كان جيت انا مثلا نعمم معناتها انت تطلع مباشره نقول لك انت تربيه بيوت الرذيله، بما لا انك لا لم تتجه. لا انا نوجه الكلام مباشره. شوقي بن زهره، انت شوقي بن زهره تربيه بيوت وانت الرذيله، ما نقولش وانت عديم هذه تربيه الام، وانت دركا هذه تربيه الام الجزائريه. جا مثل الحيوان، وانت عديم الشرف، وانت تربيه بيوت الرذيله، لانه انا فاتح لك مساحه قاعد نعاود لك في ما التربيه. قلتش انت، ما قلتش جا مثل الحيوان، قاعد نعاود لك في التربيه باش تشوفوا الجزائري، عطيته المساحه، عطيته الوقت، عاودت له انا ما التربيه. تعديتش عليك. جا مثل الحيوان، عاودت له القرايه، انت اللي تربيه فهمته انت. باللي ما تقولش باينه مثلا، فهمته باللي ما تقدرش تقول باسكو هاك سمعتها وصفني في المواقع حقيقه، فهمته باللي شفتوا الجهد كان بالحيوان. اللي هل انا نديروا مع تربيه بيوت الرذيله واللي لازم تعاملوا ناقص ما باللجام تقدرش مثل الحيوان، ولا انك باش حيوان حقيقي؟ هذه ما كامل باش تكبيش المايك يا يسجل حيوان، ما مقطع، تكبيش باش المايك يا يسجل حيوان، يا مقطع. بيوت الرذيله. تربية بيوت الرذيلة نزل صغيرا تسب في التعليقات. نعطيك مساحتك، ولا أصفك بتربية بيوت الرذيلة إلا أن تتجاوز أخلاقيا، لكن لما تولي على أساس طالع باش الإنجاز الوحيد تاعك تقول كلمة باش دير تسجيل، ودي التسجيل هذاك وروح الله يسهل، واش ربحت؟ ربحت أنك مسحت الأرض بما يخرج من المدرسة الجزائرية. هذا هو الإشكالية تاعكم. واحد قال لك واش هذا جزائري؟ عندك شك انه جزائري؟ عبد الله، مساء الخير. عبد الله. عليكم. وعليكم السلام. إذا الخير شوقي لاباس؟ لا بأس الحمد لله. معك عبد الله من وجدة. شكرا خويا من وجدة، أول مرة تتابعني؟ أول مرة. شكرا خويا، شكرا لك على مرور. بغيت نقطو تهضرنا غير على واحد. شكرا لك. لا أظن أول مرة، والله أعلم. Bonsoir. بونسوار، مساء الخير. Je voudrais te poser une question. Si vous pouvez parler dans un dialecte nord-africain, ce sera avec plaisir. Je maîtrise pas bien Darija. Vous maîtrisez pas bien Darija. Darija, vous êtes du Maroc, c'est ça? Non, je suis algérienne de Bijaya. Algérienne? Ah, de Béjaïa, Kabyle. Donc Kabyle, on va essayer de faire une exception. Mais ça doit être très court parce qu'en français, vraiment, ça sera pas possible. Oui, d'accord, c'est pas un problème. J'ai juste une seule question. Allez-y. Vous dites que le Sahara occidental appartient au Maroc. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi en 1975, le Maroc a partagé le Sahara occidental avec la Mauritanie? Quand est-ce que le Maroc a partagé le Sahara occidental avec la Mauritanie? En 1975, quand le colonialisme espagnol est sorti du Sahara occidental. C'était un partage de souveraineté? Oui, effectivement. Non. Vous avez lu, c'était quoi l'accord qui a défini ce partage? J'ai pas lu l'accord au pied de la lettre, mais je sais que le Maroc a partagé le Sahara occidental. Si vous n'avez pas lu les accords, c'est que vous maîtrisez pas le sujet du tout. Parce que si vous lisez justement les accords, vous allez comprendre que c'est pas un partage de souveraineté. C'est un partage d'administration. Est-ce que vous savez faire la différence?
Ok, d'accord. Quelqu'un qui est souverain sur son territoire ne partage jamais l'administration avec un autre pays. Mais c'est un processus. Le Sahara occidental, c'était quoi? C'était une colonie espagnole, non? Oui, mais l'Espagne est sortie du Sahara occidental. Oui, elle est sortie, mais c'était les accords de Madrid, donc où il y a eu un partage de l'administration du territoire. C'est-à-dire que l'Espagne n'a pas dit que la partie sud, donc Oued Dahab, appartient à la Mauritanie. En aucun cas. Il faut lire les accords pour comprendre. Vous ne pouvez pas venir avec une affirmation qu'il y a eu partage, alors que vous n'avez même pas lu les accords. Ok, d'accord. ممكن تفهمني علاش راك ضد تقرير مصير ديال الشعب الصحراوي؟ علاش راني ضد تقرير مصير الشعب الصحراوي؟ وين راح الشعب الصحراوي هذا؟ Et malheureusement, il se réfugie à Tindouf. واللي راهم عايشين في المغرب كيفاش نسميهم؟ Il y a aussi des séparatistes dans la partie Sahara occidentale contrôlée par le Maroc. Des séparatistes, donc ça appartient au Maroc. Oui, mais avec ce territoire a été conquis par l'armée marocaine. Donc il y avait un État qui s'appelle le Sahara occidental avant 1975 ou avant 1950 ou avant 1830 ou... Eh ben, si on part de ce principe, donc l'Ukraine ne devrait pas exister puisque avant l'URSS, l'Ukraine n'existait pas. Avant l'URSS, mais avec ce principe, même l'Algérie ne devrait pas exister. Oui, justement, alors on devrait abolir ce principe. Oui, mais s'il y a justement, c'est ce que je suis en train de dire, par exemple le cas du peuple sahraoui, oui, le peuple sahraoui, s'il existe, il est aussi dans les provinces du sud du Maroc. Donc c'est les gens qui vivent à l'Ayoun, à Dakhla, ils vivent très bien leur vie. Donc il y a des